अब मैं जिस शख्सियत को दावत देने लगा हूं, कद छोटा है, तिलावत बहुत बड़ी होगी इंशाअल्लाह। मेरी मुराद मिस्र से तशरीफ लाने वाले हमारे मुअज़्ज़ज़ मेहमान फजीलतुल शेख मोहम्मद अद-दरंकी उर्दू के अंदर बुला करके फौरन उनकी तिलावत शुरू कराना चाहता हूं। तशरीफ ला रहे हैं फजीलतुल शेख मोहम्मद अद-दरंकी, भरपूर इस्तकबाल करें। ज़ुयूफ़ुनल मुकर्रमून। नहीं, सो गए हैं, ऐसे नहीं, तहज्जुद का वक्त शुरू हो जाता है। ज़ुयूफ़ुनल मुकर्रमून, शुयूख़ुनल मुकर्रमून, माशाअल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا. الله الله الله. حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم. الله الله. وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا. الله الله الله. ما شاء الله. حتى أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم. الله الله الله. ما شاء الله ما شاء الله. وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. الله الله الله. ما شاء الله ما شاء الله. وسيق الذين اتقوا ربهم
حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. الله 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 ما شاء الله ما شاء الله. नारे तकबीर, अजमत कुरान, फजीलत शेख मोहम्मद अद्दरंग की। سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. الله 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 ما شاء الله. وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا. الله ما شاء الله ما شاء الله. وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا ما شاء الله. حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. ما شاء الله ما شاء الله. الله يبارك فيك. ما شاء الله ما شاء الله. جميل. وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. तशरीफ रखें तशरीफ रखें अपनी अपनी जगहों पे तशरीफ रखें. وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين.
ما شاء الله. وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جيءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين وقالوا الحمد ما شاء الله. وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده. الله ما شاء الله ما شاء الله. وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء. الله الله الله. فنعم أجر العاملين. وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين. الله الله. فنعم أجر العاملين. وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون. الله الله الله. وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم. الله الله الله. अभी रुलाएगा ये. माशा अल्लाह. وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين.
وقيل الحمد لله رب العالمين حميم تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم. الله 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 ما شاء الله ما شاء الله. غافر الذنب وقابل التوب لا شك فيه لا شك فيه. شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو إليه المصير. الله 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 الله. وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين حميم تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو إليه المصير. وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين حميم تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو.
بسم الله الرحمن الرحيم إذا الشمس كورت وإذا النجوم كدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت. الله 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 ما شاء الله. नारे तकबीर, अज़मत कुरान, तिलावत कुरान, फजीलत शेख मोहम्मद अत्तरंकी, फजीलत शेख मोहम्मद अत्तरंकी. بسم الله الرحمن الرحيم. الله الله ما شاء الله ما شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا الشمس كورت وإذا النجوم كدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت. ما شاء الله ما شاء الله. जज्बात है जी अपने अपने माशा अल्लाह. नारा तकबीर, अज़मत कुरान, फजीलत शेख मोहम्मद अत्तरंकी. माशा अल्लाह. शेख कह रहे हैं कि ऐसी महफिल मैंने नहीं देखी कि रात के इस वक्त में भी इतनी मोहब्बत कुरान के साथ. कहो सारे कहो शेख को शुक्रान. بسم الله الرحمن الرحيم. ما شاء الله ما شاء الله. إذا الشمس كورت وإذا النجوم كدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس
माशाअल्लाह। तहज्जुद का वक्त शुरू हो चुका है। अल्लाह रब्बुल इज्जत पूरे मजमे को इसी तरतीब के साथ, इसी वलवले और जज्बे के साथ जब हमें इंशाअल्लाह अल्लाह की जात से उम्मीद है जन्नत में लेके जाएंगे तो हम शेख मोहम्मद रंकी को कहेंगे कि आपकी तिलावत सुनते हुए हम इंशाअल्लाह जन्नत में जाएंगे। कहो इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह वो मैदान मस्जिद में सुनेंगे इंशाअल्लाह। जब जा रहे होंगे तो इंशाअल्लाह इनकी तिलावत सुनते जाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इज़ा शम्सु कुविरत व इज़ा नुजूमु कदरत व इज़ा जिबालु सुयिरत व इज़ा وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت علمت نفس ما أحضرت فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس إنه لقول رسول كريم الله الله ما شاء الله إنه لقول رسول كريم صدق الله العظيم जी। आज की रात द्रंकी साहब को बताएं, अपने हाथों को लहरा कर बताएं। आज की रात कुरान के नाम है। माशाअल्लाह, बारकल्लाहु फी हयाती व जमाली उसलूब क़िराअती फजज़ाहुल्लाहु अहसनल जज़ा फ़िद दारैन।